Cek. Oke, atur piling titiang majang ring semeton warga Wanasari Sinarang Sami. Semeton warga Wanasari Sinarang Sami. Riantukan sampun galah titiang nunas digelis ngerawin ke kayangan desa. Majang ring semeton titiang. Semeton warga Wanasari Sinarang Sami. Riantukan sampung galah titiang nunas digelis ngerawin ring kayangan desa. Suksemo. Age atur keling titiang majang ring semeton sane ngamongin kendaraan utawi supir truk talar kendaraan pribadi Sinarang Sami mangda digelis tanbai ring kendaraan suang-suang. Majang ring semeton transportasi supir truk engkel talar sane siosan. Titiang nunas digelis ngerawin ring posisi masing-masing. Ring kendaraan masing-masing mangde siaga. Suksemo. Age atur piling titiang majang ring alit-alit medang sio. Alit-alit medang sio sane ageng, sane alit. Titiang nunas mangda digelis ngerawin ring kayangan desa. Oleh pisan atur piling titiang majang ring alit-alit medang sio. Semeton medang sio sane duran, talar alit-alit medang sio. Sane boleh amongan bola ganjur titiang nunas digelis ngerawin ring kayangan desa. Suksemo. Atur piling titiang majang ring semeton tim kebersihan. Riantukan sampun siaga durus meluncur dumunan ke tanah lot. Semeton tim kebersihan sane sampun siaga. Semeton duwe anggota duwe sampun jangkep. Dalam ringgian kendaraan sampun jangkep.
Lurus meluncur dumunan ke Segara Tanah Lot. Talar semeton tim konsumsi sana direm berangkat, sana jagi berangkat, disampun jangkep, inggian sarana, talar transportasi, talar dados meluncur ke Segara Tanah Lot. Talar semeton tim perlengkapan perkara. Cek. Cek. Boleh tidak matur majang ring semeton tim perlengkapan perkara. Mangda siagang dumun upakara ring jeruan talar sane siosan. Ri sampun puput pelen ring kayangan desa. Talar anggota duwene sampun jangkep. Ri sampun galah malibos. Lurus talar meluncur ke Segara Tanah Lot. Ri sampun jangkep upakara pailen seluir nyane. Suksemo. Cek. Atur keling titiang majang ring semeton Banjar Wanasari Baleran. Banjar Wanasari Baleran. Liantukan banyak duit boleh ngomongin ingin pekelem. Gebah talar kambing. Titiang unas manda siaga ingin punika. Wali titiang matur. Majang ring semeton Banjar Wanasari Baleran. Sane poleh amongan pekelem, gebah pekelem, talar kambing, titiang talar ayam, titiang unas mangda koordinasi sarang Pak Yuda, Ketua Koordinator Perlengkapan Upakara, mangda siaga ingin punika. Talar ingin kendaraan nika ngangge truk engkel. Ingin genah pekelem nika truk engkel. Lurus koordinasi dumun dicek kendaraan punika. Suksemo.
Cek. Atur kelanjutan majang ring semeton sane parkir ring depan warung Jero Bakti. Mobil Pelos warna putih titian lunas mangda ke gingsiran. Riantukan truk jaging ranjing ke parkir truk sane kangen ke segara. Kendaraan Pelos warna putih mangda digelis ke gingsiran. Riantukan truk sami jagi meluncur sane kangen ngiring jodara masucian ngiring segara dan alon. Cek. Cek. Atur kelanjutan majang ring semeton sane makta kendaraan pribadi. Sampunan dumun parkir ring sisi kangin. Sampunan dumun parkir ring sisi kangin margi. Riantukan truk niki jagi menjejer. Niko akeh truk 18 truk. Kalar truk engkel. Kalar mobil elep. Niko titian lunas mangda semeton sane jagi ngiringan makta kendaraan pribadi sampunan dumun parkir ring sekitaran kayangan nyantos kelot nyantos king margi lorong priuk tolong dikosongkan dumun sisi kangin diantukan truk jagi medal di saking parkir jagi menjejer di sisi kangin. Atur begeling titiang lunas titik pemedak sane wenten ring jeroan utawi ring Jawa Tengah mantan mewakili sami niki warga titiang lunas nampak jadi ngelungsur prasite lan biakala. Titiang lunas sane ampura niki sane wenten ring jeroan sareng ring Jawa Tengah kumanten.
Ampura sandukan genah sampun koset. Niki sampun mewakili idodane sareng sami. Minam tidak lunas wonten pemangku panti Kerajaan Agung. Minam wonten ring Jabo Sisi titiang lunas mandel ke Jabo Tengah. Atur kalian titiang semeton sane madue kendaraan Avanza 1624 GR sane parkiring depan toko taman titiang lunas mandel ke Gingsiran. Diantukan keanggen genah parkir truk operasional karya duwene. Malebisan tidak matur majang ring semeton sane model B mobil Avanza Tataan tangan dua DK 1624 GR sane parkir ring depan toko taman titiang lunas mangde ke Gingsiran. Diantukan Din ayap turun yang truk jagi medal suksemo. tataan tangan malih. Mangkin ayap turun. Cek. Atau kalian dia majang ring semeton tim perlengkapan upakara. Titian lunas mangde medal dumun ring margi. Diantukan jagi dumunan memargi ke Tanah Lot. Durus mun jantos stiker ring margi ingin kendaraan malibos koordinasi sareng semeton transportasi. Malih tata tangan dua ini. Waji, benar sekali. Iki mantan ring Jabo Tengah. Ayah bunga. Siram mantan lagi siram. Ampun mungkin ayah bunga unsur peraya sipil. Ini sampun mungkin melinggi majang kaler. Pekeleng ditiang ring Ratu Idadane sareng sami sane sampun oleh menungsur pemerasita lan kebiakonan raris jagi ngaturan bakti tanpa serana apisan kemanten kawi semapuyung muningayang ini pemargi semang sane mangkin jagi ngiring ide betari lan betari ring panti, ring pemerajaan agung jagi ngiringan ide betari riki melasti ke segara tanah los.
Nggih, iring kawitin sareng sami ini pembaktian sembah buyung. Aris munggah tangan tanpa serana. Kekilingan taler betara betari suang-suang. Jadi ngiring itu betara riki ring rikayangan melasti ke segala tanah. Nggih, puput. Ini pemagi selanjutnya titiang unas medal dumun sami kadu danane titiang yang unas penglingsir tawi penglingsir dia mangga menang diki sane tiosan medal dumun santukan niki jadi ngingkiran Inian punika betara betari ring panti ring pemerajan ring pura jagi turun nika tidak unas medal lumun kalau tidak unas yang nganggo kriya sami mangga menang diki ngawantu malis jebos nedunan itu betara betari ring suang-suang kupona utawi ring suang-suang pura sane wonten ring Wanasari. Boyes ya. Tidak nuna tuaji jana sampun napi minat indih transportasi sampun siaga sandukan iki dane jero manggu talat pengering kriya sampun pailen sampun puput nian punika membakti sampun titiang nas konfirmasi saking tuaji sampun napi minat sampun siaga ring jabo Jantas nemen tuaji jebos mantan sinami nyantos nika titiang ature majang ring semeton pengelingsir griya talat pemangku sane dereng nglusur Bogo Sumatera durusan nemen ngerawin keperantenan riantuka malibos pengelingsir talat dane jero mangku ngelantur malibos pengrau ring tanah lot semeton sane siosan semeton warga sane jagi ngirim malibos jagi ring tanah lot jagi nglusur Bogo Sumatera Dane jero mangku kalau penglisir griya kalau serati diantukan galah ngelungsur nenten boleh melibos ring tanah lot diantukan lantur diantukan menika sedereng jagi memagi titiang unas ngelungsur Bogo Sumatera dumun durusan nyujur keperantenan dumun malibos majang ring semeton Wanasari sanding ngiringan nika jagi ngelungsur Bogo ring tanah lot Majang ring semeton Wanasari Sinarang Sami sanding ngiringan nika ngelungsur Bogo Sumatera ring tanah lot dane jero mangku kalau penglingsir Sutri mangku ngelungsur Bogo dumun diki ring perantenan suksemo Ratu Haji titiang unas ring konsumsi titiang unas mandejep maksa wedan santukan pemangku duwe jagi ngelungsur wedan dagingnya nyeduh titiang wantang muni ngayang dumun ini pemargi meledi bos manggajet sami pemeda utawi kramo sane wenten riki mangga sauningin titiang mangkin muni ngayang indik pemargi meledi bos dudonan yang puniken piranti-piranti sane meledi bos bakte kesegara inggian punika ka pertama Tirta Pemari Sudo Mardi
nika sambung kenten asap canang rantasan utawi canang rebong. Sambung kenten dak sina penuntun pesucian senjata nawasanga bandrang payung pagut tedung tanda rerontek tedung sami. Sambung kenten beleganjur medang sia raris Ratu Mas, Ratu Ayu, Ratu Gede. Sampun kenten beruk danan lan tetekan raris lelancingan apunika raris betara kayangan desa miapunika sane jagi munggah pretimo lan keropak lontar tapakan daksina linggih lan kegaluhan. Nah di tiang melejebos niki ngelingin utawi sutri mangku sandukan kegalauan ida wenten ring jeroan. Nah nika nyen mando sami nyen ngelingan sedurung jadi munggah kejoli kegaluhan duwene ambil dumun ring jeroan. Nah nika mengenah melejebos ring plangkiran nika sampun medaging joli duwe sampun medaging plangkiran ring samping-samping nika melejebos mengenah. Usan betara ring kayangan desa raris betara kayangan usah raris betara kayangan puru dalam abialalan raris kayangan dalam priukti. Nah niko ini yang hormati melejebos sambung ngeten wau betara sami betara betari sane ring kawitan utawi pemerajan agung panti dadia. Nah niko taler puro-puro. Nah niko mesikian melejebos ring suang-suang banjar. Oh niki titiang ralat ampuro niki niko catatan lama kecat. Niki kawitin malih titiang malih ampuro niki betara kayangan desa. Nah nika sane munggah ring joli betara kayangan desa pretimo lan keropak lontar tapakan daksina linggih lan kegaluhan. Wongenten ide betara kayangan usah raris ide betara kayangan dalam priukti raris ide betara kayangan dalam abialalan. Nah wau raris puro lan panti nika malih jebos nganuti ring suang-suang banjar. Nah nika sadeka pertama Wanasari Balerang. Sambung kenten Wanasari Tengah, sambung kenten Priukti, sampun kenten Wanasari Blodang, Abialalang. Raris wau raris gebeh pegelem lan kambing pegelem raris Beleganyur. Itu paling ngukur Beleganyur. Nah, titiang unas malih jebos mando jekti titiang unas ring pemangku sareng angga griya sami nanedunan malih jebos ido betara betari tawi betara kawitan sami mando bekti. Nalikun malih jebos nedunan saking Balai Agung nedunan utawi kejoli utawi keplangkiran. Nanika mando sami ningin malih jebos. Nah disampun dan sampun sami siaga wau malih titiang meninganyan sira-sira dumun jadi ngeranjing ke Jawa Tengah. Anika titiang unas sami malih jebos indian plangkiran ring suang-suang banjar niko siagayan dumun ring Jabo malih jebos jadi ngeranjing ke Jawa Tengah. Anika jadi nudonan jadi kalau nedunan saking Balai Agung titiang unas sane jero mangku kasarengin angge griya sami. Awanta sapunika keling-keling dumun malih jebos malih bawane titiang.
niki mangdo sauningen malih bos rauh ido betara alat kairin antuk betara betari niko rauh saking segara rauh saking lasti malih bos ido betara prikayangan ido mengenah ring jeruan kau malih bos ido indik kejeruana memardi ring kerajangan itu prikayangan usah dalam baliaku niko mengenah ring jeruan kemudian pemerajaan pandi dadio kaler kemulan niko mengenah ring baliaku niko mando malih bos saudine niko pemardi kejeruan malih bos niko ido memardi ring kerajangan.
Cek. Atur giling ditiang majang ring sematon istri sane boleh hamongan sinden sane sampun rawuh ring kayangan desa durus munggah ring kendaraan sampun disiagakan oleh transportasi durus takenan ingin kendaraan sane cien keangin sinden sampun disiapkan 2 armada untuk istri-istri sane boleh hamongan sinden. Majang ring sematon istri sane oleh hamongan dada sinden sane sampun rawuh ring kayangan desa lurus munggah ring kendaraan sane sampun disiagakan oleh transportasi nika sampun siaga 2 armada suksema. Cek. Terpinang di tiang, majang ring semeton sinarang sami, utama ini semeton lanang. Unian di tiang majang ring semeton banja priuti, durus sampai lumun pengawin dalam priuti, bakta ring truk, talar sane boleh ngamungin inggian pengawin penika, durus munggah ring truk, sampun siaga, durus koordinasi ring transportasi, ring depan truk ke sampun mendaging namange. Pantan keliru malih bos. Ring depan truk medaging nama utawi tulisan. Buro dalam priuti nggih. Elingan ika mantan enten keliru munggah ke truk.
Tu Haji, minap sampun niki dados siap-siap dumun sampun tu Haji. Jadah semua tu Haji, pengawin mantan tu tu Haji. Nggih. Nggih, siap, luncurkan. Lantur dalam abian lalang. Terus ambil pengawin kayang dalam dua ini. Dalam abian lalang. Talar ilingan ling depan truk mendaging sampun nama. Elingan cingai dumun sedereng munggah ring truk. Lantur kayangan pusah warna sari tengah. Kayangan pusah warna sari tengah. Inggian pengawin. Elingan sampunan sami munggah ring truk lanang-lanang dumun. Diantukan wenten amongan joli, amongan pelangkiran. Lanang-lanang sampunan sami munggah. Diantukan wenten amongan joli, talat amongan pelangkiran. Lantur warna sari baleran. Inggian amongan pengawin Ratu Gede Ratu Mas. Durus ambil. Durus rem pengayah ide Ratu Mas Ratu Gede. Napi-napi sanai sepatutnya ne dumunan bunga ring truk durusan. Majang rem pengayah Ratu Gede, Ratu Mas. Durus satu ring semeton dua ini. Napi-napi sani demunan munga. Lantur Manda Siaga pengayah ring kayangan desa. Manda Siaga Riki nampak-nampakin demun. Ring kayangan pusah Riki Wendan ring Jawa Tengah. Banyak warna sari tengah, durus kejeruan dumun. Warna sari tengah. Lanang-lanang banyak warna sari tengah. Prajuru warna sari tengah. Warna sari tengah kan oleh omongan kayang pusah, durus eleng-elengan dua rike. Sampunan keliru, prajuru elengan takin ini rike, sanecen dua kayangan pusah. Nika koordinasi sareng payuda. Inggian lancingan medalan dumun. Tapi seluruhnya ne sane presiden medal sedereng ida utara. Medal-medalan dumun majang rem pengayah kayang pusat, pengayah dalam priuk, pengayah dalam mabian alang, pengayah ida Ratu Gede Ratu Mas, pengayah ring kayangan desa Mangda Siaga. Napi-napi sepatutnya ne disiapkan.
Lantur Wanasari Blodan, Amongan duwene pengawin kayangan desa. Pengawin dumun. Ye. Tu Haji Mita durus kejeruan Roji. Sanecen bata ke Tanah Lot. Mangda kuningin majang ring semeton sinarang sami. Inggian terak suang-suang kayangan nika untuk terak joli. Untuk joli nika disiapkan satu terak sarang pengiring ring joli. Untuk pengawin satu terak taler pengiring. Untuk pelangkiran satu pelangkiran satu terak sarang pengiring. Dadosna suang-suang banyak oleh amongan terak 3. Suang-suang banyak oleh 3 terak. Mangda kuningin sampunan keliru melibos munggah. Sampukan sami sampun terdata. Sampun medaging nama. Ring depan terak nika medaging tulisan. Alon-alon nemun prajuru Banjar mangda mengecek anggota duwini utawi warga duwini sane munggah. Oke, disampun lanang-lanang munggah ke terak makta pengawin inggian galah durus Ratu Haji inggian pemagi adegan ida utara utawi pengadegan ida urusan. Nggih, Yesus semua. Mangkin manda siaga niki masing-masing Banjar. Nah sandukan niki ide betari dari masing-masing Banjar niki kewentenan genah niki abelalang niki di depan paling Arab nanti tiang lunas mangde semeton abelalang makto pelangkiran ke Jawa Tengah. Mungkin semeton abelalang lumun pelangkiran duwe bakte ke Jawa Tengah. Elingan siagayang rago tali santukan siruningnya wenten kaget nabi wastana pang tekek kentan duwe betari di tong niki. Sami idanuna di masing-masing Banjar siagayang indik tali kaso angin. Mangko sami siaga tali kaso. Nah di yang panggil lumun niki semeton abelalang niki kramo abelalang mangde pelangkiran duwene bakal ke Jawa Tengah.
Ada berkeliling di dalam ajang ring sematan transportasi utamanya ning truk, sana mata truk, manda alon-alon malibos ring jembatan Banjarpanti, riantukan nika wenten info saking sematan agak merebah nika agak rebah ping nika manda alon-alon malibos ring jembatan Banjarpanti. Menang. Macam kau dadas. NP malih rampung. Yang dados sambilin kursi dados kena aman kursi atau meja kenan sana lur meja. Dajan papat dagingnya papat. Di tiang lunas semeton anggo griyo taler jero mangku nyarengin ngwantu iki mangde terti ngenahan betari ando dados ando sampunan keramo sami ngambil di tiang lunas sane jero mangku taler anggo griyo di tiang lunas. Alon-alon nih, ando sampunannya kenten sampai runtuh. Alon-alon. Titiang aturan piumunge ini ring pelangkiran kocap wenten tiing sane rebah utawi sende yen dados bendunas titiang gedung niki presida muka malih jebos panten lung yang di margi-margi geni yen betaro-betari ketan sandokan wau wenten informasi wenten tiing kocap sende utawi legenang ring tengah margi ya kan yang dados gedung sami buka talan titiang lunas ring kramo sane tiosan banyak sane tiosan sane wenten ring pelangkiran ring japo titiang lunas gedung putih kuning sane wenten ring pelangkiran titiang lunas demi keamanan iki buka di bos kangyang yang rike kena pasang malih ring nampak segala utawi ring tanah luar. Tu Haji ampun. Nika nak rebah kedik Tu Haji. Sampunan buka malih kena gedung. Alon-alon mantan. Palibos alon-alon ke mantan. Nika rebah kedik. Presida memargi utawi lewat kena. Malih bekeling titiang ring jabo sisi niki sampun wau nggih mangke nggih sampun niki semetona belalang sampun jangkep ring pelangkiran duwene lurus makin medal elingan menggenah ring truk nggih satu pelangkiran satu truk sampun mendaging nomor utawi sampun mendaging nama panten malih jebos salah ngenahan elingange sesuai nama nih kan pesengan abelalan khusus truk nabelalan
Di gerak sampun madage meja tuh. Mangkin di tiang unas mangda siaga niki semeton warna sari blodang elingan bakto mejo ke Jabu Tengah malih jebos di sampun sami ida betara tapi ralat niki ralat ampura semeton priukti dumun semeton priukti. Ampura niki semeton priukti elingan perangkat duwene meja bakte ke Jabu Tengah. Majang kau sampun makto meja eta-etan rampo dados. Sampun sampun siaga niki pelangkiran priukti. Andau nggih, andau sarengin jebos. Jero mangku taler semeton griya sarengin ngandel. Elingan alon-alon sampunan runtuh. Tapaan duwene sampunan runtuh. Munggah malih tuh ke Balai Agung semeton di tiang pemangku dados munggah malih kiraan tenaga nih kering Balai Agung. Sampun minat nika sampun genap.
Coba jero penyarian urusan priuti napi makin. Blodan, Wanasari Blodan. Nah, makin siap-siap niki semeton Wanasari Blodan. Elingan pakan rago tali disagetnya kenten ganjil pandados tegul. Sampun. Erin semeton Wanasari Blodan. Alon-alon munggah habis sakas niki sian 40. Majang ring semeton Wanasari Tengah, oleh hamongan nampak kukul ring kayangan desa durus munggah. Semeton Wanasari Baleran, tiamna saya yang duwene mangda ngoncang. Semeton Wanasari Baleran, mangda wenten ngoncang. Semeton Wanasari Tengah, mangda nampak kukul kayangan desa. Taler malibos titiang lunas sampun ngawit memargi. Majang ring semeton titiang sinaran sami. Mangda kendan siaga ring suang-suang banyak. Cingak mejong celep dumun mejong. Suang-suang balik kukul. Titar kalau itu memargi sinaranga mangda nampak kukul ring suang-suang banjar. Baler kenahan, luar kenahan. Muali tidak matur, titian unas mangda wentan, suang-suang banjar mangda siaga semeton duwene, jagi nampak kukul, ring suang-suang banjar pinah ke Cina, ida betara sinaran sami sewengkon Wanasari memargi mesucian ke segala tanah lot. Ambilin, anda, ambil. Sanecian Meduran, sanecian berkenan. Majang ring prajuru banjar, mandang aturin semeton duwene, sane ngamongin nepak kukul mangda siaga. Ditat kala sampun ngawit memagi, mangda sarang sami, suang-suang banjar nepak kukul. Pinaka Cina, ida betara, sampun memargi mesucian ke segara tanah lot. Taler ditat kala sepengarau hida. Taler ring galah siang. Ditat kala sepengarau hida. Taler jagi nepak kukul ring suang-suang banyak sinarang sami. Ring galah siang. Ditat kala hida sampun napak ring Celebu. Dan kalau ida sampun nampak ida betara sinarang sami ring Celebu utawi sampun raup kala tikan unas ring suang-suang banyak mangda nampak kukul suksemo.
kene terus depan. Di ke dapur tuh di ke dapur depan apa lagi di ke dapur. Bukan tuh kene kan lo pindah ke depan jadi lo langsung kan ya. Kudo total ngai lenganaan. Jinga tumun pantan kedan kecangnya. Inggian kendaraan mobil Wasuan Klemigi Titian Unas mangda maju ke depan. Dalam sana ngomongin Dani Jeremangku dalam pecalang mangda siaga ring kendaraan pot. Wisan warna sari blodan tapi jero penyariah. Sari tengah lagi. Sari tengah dulu. Titian Unas saya go nanti buat di pelangkiran dua ini. Saya go rumun sampunan memargi rumun menang rumun. Saya go mantan rumun ring jabo sisi. Sana ngomongin utawi boleh tugas ring kita Klemigi mengenah ring mobil pot durus mungah ring mobil pot mangda maju niki mobil Wasuan Klemigi di depan. Mejo ambil lumun mejo ambil lumun. Mejo kisidan kaleran mejo. Ampuna miring kene asahan memargi asahan. Alon. Elengan atra sampun medage merah talar nge sampunan medukar mulin bos. Alon-alon agak ke barat gede. Suranin di atas. Di depan manda wender ngawasin ke. Sampun dados niki semeton warna sari tengah. Mangdo ngeranjing. Warna sari tengah. Elengan sampun siaga tali. Mangga siagang rago tali.
Haji Komang, bikin bos Haji. Haji Komang. Majang ring semeton sane boleh hamongan munut pelangkiran durus munggah ring suang-suang trek taler sane boleh hamongan makta pengawin durus munggah ring suang-suang trek litat kala ring trek punika kantun kosong durus aturin semeton banjar duweni munggah malih mangda penuh hendeka suang-suang truk punika. Tidak kalau kantun kosong truk punika durus aturin semeton duweni munggah ring truk pengawin truk pelangkiran. Majang ring prajuru Wanasari Tengah durus cek demun. Prajuru Wanasari Tengah tolong dicek jumlah pengadegan ring banjar tu ini. Mangdan dan kena lali mali bos. Sedereng memargi. Hitung demun jumlah pengadegan hidup darah. Dalam mali bos Majang ring prajuru Banjar Wanasari Balerang. Elingan jumlah data
Pangadegan Ida Utara Ring Wiwidangan Banjar Duwini Wanasari Baleran. Lo tunggu lo. Nanti makin tu. Baleran. Hari sampun medal niki semeton Wanasari Tengah Sidang Unas mangga Wanasari Baleran mangga siaga. Sampun medal karis Wanasari Baleran dados sampun keranjing.
mangdo saweninge usaha niki semeton Wanasari Baleraan Araris sane tedu niki Ratu Gede Ratu Mas Ratu Ayu usaha niko wau Trikayangan elingan niki sandukan niki terakhir niki semeton Baleraan taler usaha niki mando siaga jagi tedun Ratu Gede Ratu Mas Ratu Ayu usaha niko wau ide bedaro Trikayangan. Taler mando taler sauningi ring semeton Wanasari Blodan minap ngamongin Joli ring kayangan desa ri sampun Ratu Gede Ratu Mas Ratu Ayu medal nah deko titiang nunas sane pole amongan Joli ring kayangan desa mande siaga mele bos ngeranjing ke Jawa Tengah ri sampun Ratu Gede Ratu Mas Ratu Ayu medal raris Joli kayangan desa raris ngeranjing ke Jawa Tengah nego lengan sane poli hamongan mande siaga mulai bos. Cek dumun cek sampun sami sampun raris pengiring Ratu Gede niki mangde siaga usan pelangkiran semeton Baleraan medal raris titiang nunas ring pengiring Ratu Gede mangde siaga titiang nunas pengurus Wanasari Blodan niki mandong ranjing ke Jawa Tengah emergency niki pengurus kelian adat ados pengurus dados mandong ranjing ke Jawa Tengah di Iglis Rika kembali aku
eleng-elengan atau ditiang oleh pisan patutna petek-petek sampun minap jangkep pantan ido mau kemit rikinya dan boleh melancar ke tanah lot. Sampun, alon-alon ngangkat alon-alon. Barengan. Cingak diko ring cari benta atau ring apit surang. Cingak kanan kiri. Makin di tiang lunas ring pengiring ratu gede. Mangdo siago jadi medalan ide. Ratu gede, ratu mas, ratu ayu. Rambut sedano dados munggah demun ke balai aku. Rambut sedano aku ke Sri Sedano sareng rambut sedano. Jero mangku pusat nunas karya. Ayaban demun mangdo musikian itu malah jebos malah kena ke jeroan. Alon sarengin. Turun malih turun ke gelung. Gelungan itu. Turun di malu turun. Nah. Turun malih turun ikut hido. Aman aku sama aman. Di tiang lunas istri-istri niki sane pole amongan niki wana sari blodan niki istri-istri mando kejeruan nedunan kegaluhan kami daksino linggih kejeruan.
Tidian Unas rem sane pole amongan Joli kayangan desa Mangde Siagayan dados sampun ngeranjing ke Jawa Tengah. Taler Tidian Unas istri-istri Wanasari Blodan Mangdo Kejeruan ngambil utawi munut kegaluhan. Munut ngoper ke Jawa Tengah Kumantan dan munut sampai ke Segaro. Sandukan kegaluhan sarang tapaan linggih jadi munggah ke Joli. Awas kanan kiri nge, kanan kiri Joli cingak. Pelan. Istri langsung ke jeroan. Lakau. Tidian Unas ke, ayah istri jebos sane wonten mriki dados ke. Bantu jebos semeton duwe ya, nadonan dak sina lagi mantri gelis ke. Ngemunut rauh mriki mantan, dan rauh Segaro rauh mriki mantan ke. Unas jebos ayah duwe ke sane wonten mriki. Niki Wanasari Blodan sampun kekontor untuk semeton sane wonten mriki. Dados sampun menang niki. Dengar. Tedunan pun dia bertaruh kegaluhan kan doh hidup bertian di kene di pelangkir. Niki anda jebos sarengin. Menang demun. Rampok. Meja tu kantun di jabo sisi. Kantun wenten meja, dado sambil meja. Oh, nggih. Pak Yan, dados Pak Yan, sarengin. Pengayah. Nggih. Niko di ando kedua kenahan. Di pelangkirnya kenahan, Pak Yan. Toples di pelangkir. Tunas jebos matali jebos nge, ayah jebos mandan nge, kejeruan jebos nge. Diki Pak Yan, dados penyari awen kan Diki munggah Diki kenahan jebos kegalauan dados di pelangkirnya Pak Yan dados. Di pelangkirnya kanan kiri. Dados kenahan. Niki kegaluhan. Mangku dalah dados gitu. Minggir. Dajan malu perayaan. Urusan gedan sisi kelon. Angsaan Pak Yan, angsaan. Pang teka itu toples di malu kenahan. Kegaluhan lebih aman di duri. Mungkin sisi kelot ados. Sisi kaler sampun sisi kelot ados.
siadi mriki je bos pada. Ade oke, aduh. Ijo sate. Niki sane kal segaro niki canang repong napi malih. Oh, napi malih. Dulu canang repong pengasapan. Ada dos diterak kenang nge dados pade. Dados. Lengan niki diterak nge. Ambil to tenaga malih 3. Tenaga Wanasari Blodan malih 3. Pun. Nah ulung ina. Kene ya. Nah ombong punya pasepanu. Cuma tu abong di sekarang menang kacau. Cek, atur pilih dia majang ring Sematon Serati, talar mangku istri, sana kantun ring Jeroan, durus munggah ring kendaraan elap, sana mengenah ring Alaman SD. Majang ring Sematon Serati, Sinarang Sami, talar mangku istri, talar mangku ringsir, sanetan nenten persida munggah ring truk, durus munggah ring elap, mobil elap, sane magenah ring Halaman SD. Durus munggah majang ring Sematon Serati, talar istri, Sematon istri, liatukan kantun wenten elap, ika parkir kosong ring Halaman SD. Durus munggah ngerawin ring Halaman SD. Talar manda kuningin majang ring Sematon Lanang, sane jagi ngiring, sane nenten makto kawan ini dia. Sematon Lanang sane jagi ngiring, sane nenten makte kendaraan pribadi, wenten kantun truk engkel. Truk engkel sampun siaga 1 buah. Durus sane makayunan ngiring, munggah ring truk engkel Sematon Lanang. Majang ring pengayah kayangan 3, elengan makta lancingan malibos, lancingan, suang kayangan mangda kelengan inggian lancingan, talar elengan inggian piranti kayangan duwene suang, majang ring pengayah Sinarang Sami. Wali tidak matur, majang ring pengayah utawi perkangge ring kayangan suang, mangda elengan napi saluirnyane piranti sane jagi keiring utawi ngiringan hidup taro,
mano ilingan unggahan ring terak. Mangde cek malih pisan sedereng malih bos memargi. Majang dari Sumatera Transportasi sana boleh amongan ngiring Ratu Haji pengentar karya Manda siaga liantukan jagi dumunan memargi dalar ring benahra 1 Pak Beni Pak Yuda koordinator perlengkapan lurus meluncur ke Jabo Sisi Pak Yuda. Selamat tu Haji. Tu Haji Udik memiliki jebos tu. Tu Haji Udik memiliki jebos. Sampun sampun. Sampun. Ya alon. Cingak kanan kiri di candi bentar. Awas karpet. Makin siaga Joli ring kayangan pusat. Dulu jauh. Dulu Pak. Ampun. Pengeruak itu pengeruak. Ampun ring gerak muka. Pengayah dan kayangan desa sudah ini demun napi wenten kecak niki. Cingak demun napi wenten piranti dua ini sanekan ring kayangan. Sedereng memargi. Sampun jangkep. Mangken di dianuna Joli ring kayangan pusat. Mandeng ranjing. Alon. Majang kau. Rampok. Dedunan mangke dedunan. Rampot. Alon. Keduk elengan pemucu kene. Kaleran lagi deh. Nah. Sampun. Lurus.
Titian Unas pengurus Wanasari Blodan mandel ke Jawa Tengah. Pengurus Wanasari Blodan mandel ke Jawa Tengah. Pengurus Wanasari Blodan Titian Unas Siki mantan mandel ke Jawa Tengah. Enten koordinasi di pos. Cek. Aturan di tiang ajang ring semeton Wanasari Tengah. Ingin tuluk nika suang-suang ya dengan Titian Unas Joli ring dalam kayangan dalam Pripti. Joli kayangan dalam Pripti Mandong Ranjing. Cek. Sementara Wanasari Tengah ingin tuluk sani kebuat wau nika perduen kayangan desa. Kayangan pusat. Kayangan pusat. Wawani di dalam pura. Prajuru Wanasari Tengah, Prajuru Lanang. Prajuru Lanang Titian Unas Siki ke Jawa Tengah. Prajuru Lanang Wanasari Tengah. Prajuru Lanang Wanasari Tengah. Titian Unas digelis Sikingin. Dereng wenten lawan niki digelis di pos.
atur punen didian gede niki lanang-lanang elingan malih jebos nggih. Sami joli nika medaging dulup elingan niki. Nika khusus ring Wanasari Blodan nika dulup duwe nida kayangan pura desa nika sane mewarna barak. Nah malih jebos nika atur ring tanah lot. Nika pekeling titian sami masing-masing joli dari masing-masing ide betara sami sami ngangen dulu nikon malih jebos mengenah diajang lelancingan itu. Mungkin titian unas joli ring kayangan dalam membelalang mandong rajing. Majang kau. Teduna mangke kerampuk. Kawan malih gede kawan. Nggih. Elingan nggih dulupnya panten kentan sami mangkin makto dulup. Nika megenah malih jebos diajang lelancingan itu betara. Nah keramo malih jebos sami ngamel lelancingan itu betara. Sandukan lelancingan itu suang-suang joli jagi lelancingan jagi mekebat. Nah nika keramo sane boleh amongan sami malih jebos ngamel lelancingan itu betara. Sampun sami kira lelancingan munggah sampun nggih. Durus nemong munggah ring kendaraan suang-suang. Kendaraan truk, kendaraan elep, engkau kendaraan pribadi. Mangda digelis memargi. Majang ring semandot itiang sane ngiringan. Durus munggah ring suang-suang kendaraan. Malih pisan priantukan ida betara ring kayang dalam abian lelang sampun munggah ring joli. Mangda digelis semeton sane ngiringan. Sinarang sami durus mun munggah ring suang-suang truk. Talar ring suang-suang kendaraan pribadi mangda digelis malih jebos memargi. Sambil menunggu nyantos ring kayangan dalam abian lalang. Sambil sinambi nyantos ida betara ring kayangan dalam abian lalang. Malih pisan wawane ditiang santukan sami dulup duen-duen ide betara sami sareng kesegara. Nah ditiang malih jebos dulup nika diajang lelancingan di depan lelancingan. Nah nika ditiang nunas kramo malih jebos sami
ngamal lancingan Ida Bedara nenten wenten di belakang Joli mangga sami kramo ngamal lancingan Ida Bedara. Cek. Nggih, majang ring alit-alit pedang sia. Alit-alit pedang sia, talar alit-alit sane junior, durus nabu, kawidin.
Cek satu. Di atas hidupin mas. Cek satu cek. Cek 1, 2, 3. Atur pengeling-eling di tiang Majang Reng Ratu Idadane Keramu Adat Sejepak Wedangan Desa Adat Wanasari di tiang Nguningayang Ide Betaro Wau Napak Ring Beji Tanah Lot Balik pisan di tiang Nguningayang Inggian iring-iringan Ide Betaro Sampun Napak Ring Beji Tanah Lot. Terima